सुप्रभात दर्शक बंधु आज ହେଉଛି डिसेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। आसंतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आज संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर आउ मिलिबनी मागणा चाउल ऋण पाई आवेदन करथिले कटिजिब कि राशन कार्ड केउमानंकु मिलिबनी जानि नियंतु। केवाईसी परे एबे सर्भे आଳରେ लोकंको राशन कार्ड काटुछंती सरकार हिताधिकारी हंतसंत। विधानसभा रे बीजेडी एही मुलतवी प्रस्ताव आनिथिले। एही प्रसंग उपरे उत्तर दैछंती खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती पूर्व सरकार समय विभिन्न आळ देखाई और राजनैतिक उद्देश्य रखी राशन कार्ड कटा जाउथिला। गत आवेदन पोर्टाल मध्य बंद करथिले। मृत एवं अयोग्य व्यक्ति को बाद दे योग्य हिताधिकारी को सामिल करने पाई केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिसेंती सरकार। जून 2024 ठारो आज पर्यंत राज्य सरकार कौनसी योग्य हिताधिकारी को काटी नाहांती। राज्य में 99,52,153 परिवार को मासिक राशन बंटन करुछंती। एथि मध्यरे 96% लोक केवाईसी करिसेंती। जाल कार्ड चिन्हट पाई केवाईसी सरकार करिसेंती। यासह नुआ कार्ड पाई 15 लाख लोक आवेदन करिसेंती। एथि मध्यरु 6,39,827 जन को सर्भे करी नुआ कार्ड दिया जाइछि। कौनसी गरीब लोकंको कार्ड कटा जाय नहीं। चलित वर्ष सेप्टेम्बर, अक्टोबर और नवेम्बर मासरे कार्ड पिछा 15 केजी चाउल अधिक दैछंती सरकार। ग्रामांचल में 13,50,000 नुआ हिताधिकारी एवं सहरांचल में 1,50,000 नुआ हिताधिकारी चिन्हट करने टार्गेट दि जाइछि। मृत सरकारी चाकरिया और आयकरदाता माने चाउल नेउथिले जो 6,95,530 मृत हिताधिकारी 75,030 जन सरकारी चाकरिया एवं 45,496 जन आयकरदाता राशन कार्ड रे चाउल उठाइथिले। तेणु केवाईसी करी मोट 8,16,456 जनक राशन कार्ड कटा जाइछि। एहासह पार्टी आधार रे कार्ड दिया जिबार कोनोसी संभावना नाही बोली मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर तांडव रचुथिबा घूर्णिझड़ दित्वा पाई हाई अलर्ट जारी बंद हैला स्कूल विमान मध्य बातिल घर न बाहरिबाकू निर्देश। दक्षिण भारत में आउ एक झड़ स्थलभाग छुईबाकू जाउछि। एथर घूर्णिझड़ डिट्वा एबे चिंतार कारण। श्रीलंका को ध्वंस करिबा परे एही झड़ भारतर 4टी राज्य को छुईबाकू जाउछि। एने हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। दक्षिण पूर्व एशियार 3टी देश बन्या द्वारा संपूर्ण क्षतिग्रस्त हो सारिछि। थाईलैंड एवं इंडोनेशिया रे मध्य विपर्यय सृष्टि करिछि। एथिरे थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं श्रीलंका अंतर्भुक्त जेउठारे मुसलपात एवं बन्या रे 500 रु अधिक लोकंक जीवन जाइछि। 50 लाख रु अधिक लोक रास्ता रे फसी रहिछन्ति। नवेम्बर मास शेष हेबाकू जाउछि किंतु पागर प्रकोप कमिबार कोनोसी संकेत देखा जाउ नाही। भारतर ही राज्य गुड़िक आड़कू मुहाइछि झड़। श्रीलंका रे अति कम रे 123 जनक मृत्यु परे घूर्णिझड़ एबे दक्षिण भारत आड़कू मुहाइछि। भारत पाणीपाग विभाग अनुसार घूर्णिझड़ डिट्वा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी नवेम्बर 30 सुधा उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं संलग्न दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल निकटरे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे पहुंचीबार संभावना रही। तमिलनाडु रे स्कूल बंद। घूर्णिझड़ आसिबा एवं पाणीपाग विभागर आगामी 48 घंटा मध्य अत्यंत प्रबल वर्षा एवं प्रबल पवन बहिबार पूर्वानुमान जोगु चेन्नई विमानबंदर अधिकारी माने 54टी निर्धारित विमान उड़ाण बातिल करिसेंती। प्रबल वर्षा सतर्कता मध्य तमिलनाडु रे अनेक स्कूल बंद रखा जाइछि। परवर्ती खबर मद प्रेमी को झटका राजधानी रे एही सब दिन मिलिबनी मद सरकार कले बड़ घोषणा। दिल्ली अबकारी विभाग वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी करी दिल्ली रे मद विक्रय उपरे अस्थायी निषेध घोषणा करिछि। दिल्ली महानगर निगम रे 12टी वार्ड रे हेबाकू थिबा उपनिर्वाचन को दृष्टि रे रखी एही पदक्षेप निया जाइछि जहाद्वारा एक शांतिपूर्ण एवं निरपेक्ष भोट प्रक्रिया सुनिश्चित होई पारिबो। ए निषेध दिल्ली अबकारी नियम 2010 रो नियम 52 अनुसार कार्यकारी करा जाइछि जहा निर्वाचन समय मद विक्रय उपरे निषेध पाई व्यवस्था करे। एही निषेध कार्यकारी होइछि। निषेधर तारीख एवं अवधि अबकारी विभागर एक निर्देश अनुसार प्रभावित 12टी वार्डर समस्त मद दुकान 28 नवेम्बर 30 नवेम्बर 2025 पर्यंत
ଭୋଟଦାନ ଦିନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭୋଟଦାନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। 28 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। 29 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ 30 ନଭେମ୍ବର ସାରା ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,898 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,75,941 ଜଣ ମହିଳା, 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ 2,27,410 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦରମା 13,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଅନ ରଖି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ପିଅନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 6ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଋଣ ପ୍ରଦାନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହୁରି 6ଟି ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। 6ଟି ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ SBI, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, PNB, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 6ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 4,145 ମନ୍ଦିରକୁ 2.5 କୋଟି ବଢ଼ିଲା ଅନୁଦାନ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିବସ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4,145 ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଇଭି ବସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଇଭି ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 670ଟି ବସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 220ଟି ଇଭି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏବେ 113ଟି ରୁଟ୍ରେ 1,399 କିଲୋମିଟର ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସହରରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟରେ ରିହାତି ପାଇଁ 35% ଟିକେଟ ଆଦାୟ ରାଶି ବଢ଼ିଛି। ଇ ବସ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣ, ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ସେବା ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୁଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶା ଆଳୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଆଳୁକୁ ଲାଲ, ଚମକଦାର ଏବଂ ତାଜା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଜାରରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଆଳୁ ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଆଳୁ ତାମିଲନାଡୁର ଭେଲୋର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫାରୁଖାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା। ରେଡ୍ ହେବା ଦେଖି ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଆଳୁରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଆଳୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜବତ ହୋଇ ରହିବ।
जदि रिपोर्ट रे रासायनिक पदार्थर उपस्थिति निश्चित हुए तेबे आलू नष्ट करा जिवो। तेबे एही आलू क्षतिकारक एवं एहाकु खाइबा द्वारा गुरुतर चर्म किडनी एवं हृदरोग समस्या होई पारे। परवर्ती खबर खोलिब आउ 15 पोक्सो अदालत। राज्य में खोलिब आउ 15टी पोक्सो अदालत। एने प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंति। बालेश्वर भद्रक कटक ब्रह्मपुर जाजपुर केन्दुझर रे खोलिब। सेपरि भुवनेश्वर बारिपदा फुलबाणी पुरी संबलपुर सुंदरगढ़ मध्य पोक्सो अदालत खोलिबा नै सूचना रहिछि। एहासह देवगढ़ मालकानगिरी सोनपुर रे स्वतंत्र पोक्सो कोर्ट हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन घोषणा करिसेंति। परवर्ती खबर दिनेश बेहेरा नारे महिला थाना एतला। विशिष्ट कंठशिल्पी ह्यूमान सागर मां को दुर्व्यवहार प्रदर्शन घटना थाना मामला। स्टेट ह्यूमान राइट काउंसिल पक्षर कटक महिला थाना एतला। ह्यूमान सागर मृत्यु बेले मां को असभ्य भाषा गाली करते मैनेजर दिनेश बेहेरा, जहां विरोध कर स्टेट ह्यूमान राइट काउंसिल। अभियोग अनुसार ह्यूमान को मृत्यु दिन ही मैनेजर दिनेश और ह्यूमान मां मध्य उच्चबाच होता। से समय दिनेश ह्यूमान को मां को अशालीन भाषा गाली गुलज करिथिबा एतलारे दर्शाଯାଇଛି। दिनेश और ह्यूमान मां मध्य उच्चबाचर एक वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। से वीडियो आधार में संगठन पक्षर एतला दि जाइथिबा कुहाଯାଇଛି। तेबे ह्यूमान दुई मैनेजर और अर्पिता चौधरी को नहीं बढ़िला रहस्य। आईसीयू और शेष दर्शन बेले अर्पिता कौन पाई मास्क पिंधि जाइथिले बोली प्रश्न उठिछि। वरिष्ठ फिल्म प्रयोजक टुटु नायक मध्य प्रश्न उठाइछन्ति। एहासह ह्यूमान सागर रोजगार करिथिबा विपुल टंका हेरफेर होइथिबा अभियोग होइछि। दुई मैनेजर और पूरा टीम संदेह घेରରେ। परवर्ती खबर ओडिशा रे 20,150 अंगनवाड़ीर निजस्व गृह नहीं। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशनर तृतीय दिन में प्रश्नकाल स्वाभाविक चली। महिला और शिशु विकास विभाग उपरे चली प्रश्नोत्तर। विधानसभा रे महिला और शिशु विकास विभाग मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते ओडिशा रे 20,150 अंगनवाड़ीर निजस्व गृह नहीं। एवं 7,399 अंगनवाड़ीर गृह निर्माण चली। एने 3,890 अंगनवाड़ी भड़ा घरे चली। बीजेडी विधायक अश्विनी पात्र प्रश्नर उत्तर रखी सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। खूब शीघ्र सब अंगनवाड़ी केन्द्रर निजस्व घर रहिबो। जेउठी समस्या हेबो सेही स्थान रे जागा किनी घर करा जिवो।